कौन आज बनाऊँ पूरा गुड़ में मस्त रकम ये कौन सब थुआई कौन आज पूरा बहुत बिजी अच्छी ए नडु टिए करिया पे गुड़ पाग धरुची कौन आज एते आइटम सब होची कौन हम झिया घर को जिमे नडु दीटा करूची तापर मुड़ी मा दीटा करकी गुड़ पूरा पाग धरिकी बेस्ता होची गरम रो सब एठी आ कोन करिया अच्छा बढ़िया आ मुआ कोड तयारी करछि काई मुआ मुआ भी तयारी करी के रखीची ए देखंतु वाह देखि दियंतु बड़ा रकम मुड़ी तयारी ହେଇଛି काली जिबे बुलिया पई भौणी घर कति आ से सब सेई ये रे गरम रे पूरा तयारी चलछि देखंतु ए देखो लड्डू एबे तयारी हबो एबे हे गेलानी जिनटा सब किछि रेडी एबे आ बहुत परिश्रम एथरे बनिया बहुत माने खुशी अच्छी बहुत खाली जीवा प्रिपेरेसन चलती झिया साइड जिमी मनटा खुशी अछि कोन दीटा करी त नेई कि जिमी भल मंद दीटा कौन करी नबा हब ना ना अच्छा समस्त बन कि नौ हाँ बन दीटा नौ अच्छा हाँ जल्दी जल्दी कर दिया आम किसी रहा ना सब नहीं जीव दीटा रखी जीवा अच्छा एबे देखो बादाम टा पूरा मस्त रकम हो जाइए से तैयारी लड्डू पाई एबे सब लड्डू प्रिपरेशन चलची पूरा गरम वो कौन माने ये होची बने होची तो बहुत परिश्रम होउची हाथ बड़ सब नाला पड़ी गलानी सिजी गलानी सब मुआ बने गरम रा के बहुत परिश्रम होउची ए झाड़ा माळरा आंठे हेगी ताको केते परिश्रम करी ताको दीटा बागौछु हाथ सब सिजी गलानी कौन करा जीव जल्दी जल्दी बने दियो पूरा गोल गोल करी बने दियो भले पूरा टाइट है भले ही जो ना पूरा फुल टाइट हो ना ए देखंतु किमिति केते परिश्रम होउची देखो बाबा तुम बन पार्छ तो गरम टे हाथ सब ने जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी बनिया पड़ो ना नहले से सुखी टाण हो टाइट हो देखंतु कौन केते कष्ट होउची टिके देखो बहुत परिश्रम हाथ सब नाली पड़ी हाथ सब फुटुका हो गलानी ए बनै किया को तो हाथ वो देखिलु केमती कौन माने ए देखो हाथ सब नाला सिजी गलानी हे अब देखलो तुम हाथ लाल पड़ी गले हाथ देख बहुत माने गरम अच्छी तो जल्दी जल्दी बनवाक पड़ो ना से नरम नरम हो से हेनी जल्दी जिते जल्दी स्पीड रे ही तो गरम करके पड़ो फटाफट चलची बहुत परिश्रम चलची काली जीवाई प्रस्तुति आउ बादाम लड्डू से माने बेसी मिठा पिठा किसी विशेष खाती जल्दी जल्दी बनने दिया जल्दी जल्दी होउछु आमे बहुत कष्ट विधि रे हो करू कष्ट लागुଛି बहुत बोलू हाथ सौने पूरा कौन चाहिए हाथ सब कईछा ହେଇଗଲାଣି ओह देखते आम केते स्पीड रे चलैछ हाथ हाथ सब सिजी गलानी केते देखो साइज देखो एटा देखो अगाध परिश्रम होउछि केते बहुत बढ़िया टेस्ट लगे ये टाण हो गला पर बहुत टाण हो खाऊ था
ତାପରେ ଗରମ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଲଡ଼ୁ ସବୁ ରେଡ଼ି। ପ୍ରାଦିକା କ'ଣ କରୁଛ? ଖାଉଛି। କ'ଣ କରୁଛ ପ୍ରାଦିକା? ତମେ ବି ଲଡ଼ୁ ଖାଉଛ? ହଁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛ? ଖାଇବ ତମେ? ହଁ, କ'ଣ ତମେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବ? କ'ଣ ଖାଇବ? ଖାଇ ଲଡ଼ୁ ଏଇ ତା ଭିତରେ ବାହାରିଲାଣି ଅନେକ ଅନେକ କିନ୍ ବାହାରୁଛି, ଅନେକ କେଇଟା ବାହାରିଲାଣି। କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ ସେଇଟା? ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ, ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ। ମ୍ୟାଗି, ସେଇଟା ମ୍ୟାଗି ଦିଅ, ମତେ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଦିଅ। ମ୍ୟାଗି କହିବି, ଲଡ଼ୁ କହିବି ନା। ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଡ଼ୁ ଦିଅ ମତେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଡ଼ୁଟା ଦିଅ। ହଁ, ନୂଆଟା ଦିଅ। ହଁ, ସେଇଟା କୋକଟା। ହଁ, ମତେ ଦିଅ, ଦାଦୁକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଗୋଗ ଖାଏନା, ମୁଁ ଗୋଗ ଖାଏନା। ନୂଆଟା ତମ ଖାଉନା? ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଦିଅ ଆଗ ଦାଦୁ ଖାଇଦିଅ। टेस्टी सब सैंडविच सब रेडी ହେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇଟା ମୋ ଖାଇବା ସାଲାଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ତମର ସ୍ପେଶାଲ ନା କ'ଣ? ତମର ସ୍ପେଶାଲ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ନର୍ମାଲ, ତମର ସ୍ପେଶାଲ। ହଁ, ଆସ ଘରେ ଖାଉ, ଘରେ ଖା, ହଲକା ଖା। ଏ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ୟେସ୍, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହେଲ୍ଦି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ହଁ, ଦେଶୀ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ବିନା ଚିଜ୍। ତମକୁ ମାନେ ଦୋସା ଖାଇ ଖାଇ ଇଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନା, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମର କୋଉଟା? ତମର କୋଉଟା? ପଳେଇଲେ, ହେଲିକପ୍ଟର ପଳେଇଲେ। ତମର କୋଉଟା? ତମର କୋଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍? ସେଇଟା କୁନିଟେ, ତମର ସେଇଟା ଖାଇଦିଅ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧରି ଖାଅ, ଧରି ଫଟୋ ଉଠା, ଧରି ପକା। ଧରି ଖାଅ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍। ଆଜି ବାପା ବୋଉ ସଲୁ ସବୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇବେ। ବାପା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁସି? ହଁ, କେତେ ଦିନ ରହିବ? ହଁ, 7 ଦିନ। ଗଣିକି 7 ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ହଁ, ଆର ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ। ଆ ବାବୁ ପଳେଇଲେ ଘର ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା। ଧନ ଧନ ଦାଦୁ ପଳେଇବେ। ଦାଦୁ ପଳେଇ ଯିବ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏକୁଆ?
ଧନ ଦାଦୁ ପଳେଇବେ ଛୁଆ ପଳେଇବେ ତମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଏ ଦେବ କିଏ ଦେବେ ଯା ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ହେଇନିଅ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନୂଆ ଭାବି ଦେବ ଆମ ସୁଟକେସ୍ର ଚକା ଟିକେ କ'ଣ ଫାଟି ଫୁଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଟାର୍ଗେଟ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏ ଚକା ଫାଟିଯିବ ତା ସବୁ ବାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ସବୁର ତ ବାହାରିଛି ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ ଖରାପ ହେଲା ରହିଛି ୟୁଜ୍ ନ ହେଇକି ରହିଯାଇକି ହଁ ସେଇଟା ସବୁର ବାହାରିଛି এটা লাগিলে কত চকা পুরা লাগিব না সব हाँ धरो कौन सा पूरे जाके काटो दिखाओ अथरे दिखाओ याद कौन सा पूरे जैसे याद है? हाँ ଖାଲି ନରୁ ତ ମୁଆ ନରୁ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ଲड्डू ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗ କା ସାଙ୍ଗ ପିଲା ତୁ କହ हाँ ସେଇଟା 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 କା ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗ हाँ अच्छा ऑरेंज कलरटा ऑरेंज कलर हाँ ସେଟା ବ୍ଲାକ୍ଟା କାହିଁ ନେବ ହଁ ନେଇଯାଇଥାଉ ଗୋଟେ এটা দেখি ଏ ନାଇଟ ଆଉ ନେଲୁ না না আইটেম নেই এই দেখো দেখ কোবলা দিনে ସାର୍ ମତେ ପଚାର ହେଇବା কোবলা কই দিস ସବୁ ହେଇଗଲା ଜରି ନେବ ବାପା ଏଠି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଆଜି ସଞ୍ଜବେଳକୁ ପଳେଇବେ ପୁରା 8 ଦିନ ଧୁମ୍ ବୁଲିବ ହେଲା ଖାଲି ସବୁ ରହିଲା ହାଁ 8 ଦିନ ପୁରା ଧୁମ୍ ବୁଲିବ ବାପା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବ যাও নেই ইয়াকে সব থই দিয়ে যাও নেই ଆଉ ଆସିବ ନା কেমন সব দেখুন ଆଉ ଆସିବ ନା ସେଇଭଳିଆ ଯାଉଛ না যাও ଆଉ ଆସିବ ନା ଏଁ আসে পার নওয়াজ କେଉଁଠି ରହିବ ନ ଆସିପାରିବ ନା ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ আসে ঘরে ହାଁ ঘরে ଘରକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ଆସିବ ନା ଏଁ ସେପଟେ ପଳେଇବ ହାଁ ଏପଟେ ଦେଖିକି କୁହ ଏପଟେ ଦେଖିକି କୁହ না আর কিছু নাই আর কোন দেখি যাও নাই ଅନୁ ନା ଇଆଡ଼େ ସେ ନୂଆ ଘର ଦେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେଣି ପଳେଇ ଯିବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି ଏବେ টাইম হয়ে গেল পুଣି ଫେରିଲେ ସୁଟିଂ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କେବେ ଫେରିବେ ବୋଉ କେବେ ଆସିବ ଯାଉଛି କେବେ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିମୁ ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ ସେଠି ଯାଉଛି ଝିଅ ସାହି ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ତାକୁ ଫେରେ 8 ଦିନ ରହିମି କି 15 ଦିନ ରହିମି କି ମାସେ ରହିମି ତାକୁ କହିପାରୁନି ଆମ ହାତରେ କଥା ଆମ ହାତରେ ନୁହଁ ଇଏ ଧନ ଦାଦୁ ପଳେଇବେ ତମେ ଯିବ ତମେ ଦାଦୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଆଁ ଆମେ ନମୁନେ ଖାଇଦେ ଆଜି ଖାଲି ଖୋଜିବ ଦେଖିବ ପ୍ରବଳ ଖୋଜିବ ଚୁଆ ପଟେ ଗଲେ କରିଦିଅ ଛୁଆ ପାଉ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଅ ଯାଅ ଗେଲ ଛୁଆ ପା ପଳେଇ ଯିବେ ଏଇ ପଳେଇବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଏ ଦେବ ଯିଏ କ'ଣ ଧରି ସବୁ କରିଦେଲି ନା ଯିମି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ଯିମି ହଁ ଲଗେଇ ଯିବ ମୋ ନା ଦେଇ ସେଠି ନା ଖାଉ ନା ହଁ ତମେ ଆଉ କଲେ ଗାଡ଼ିରେ କାହିଁ କରିବ ବୋଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଯାଉଛ ବହୁତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ
खुशी में आगु है एक्साइटमेंट अच्छे सल्लू फिर बैंगलोर के बैच गोटे वर्ष पर बहुत रुटी नहीं हाँ ये लाओ ये कितने रुपए କହିଦେଲେ ଛୁଆପଟେ ଗେଲୁ କଥା ତମେ ଆସିବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଆଉ ପୁଣି ଆସିବ ଗେଲୁ हाथ काटला କାଟିଲା ଏଠି ଗେଲୁ କରିଦେ ଛୁଆପଟେ ଆସିବ ପୁଣି ନା 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 ଗେଲୁ ଆସିବ ପୁଣି କହିଦେ ତୁମା ପପି ଦେଇଦିଅ ପପି ପପି ଦିଅ ना जाओ चलो जा देंगे ये पूरा बाया है गंजी होगी नहीं नहीं से पूरा बाया है ତାକୁ ନେଇକି ଯା ମୋ ମାଉସୀ ହାତ ଫାତ ଇଏ ହେଇଛି ଗ୍ୟାସଟା ବି ଅନ୍ ଅଛି वर्षा बुगुल तळे राजेश भाई तळे जायचे ତଳେ ତଳେ ने मा जरा से को दाई को तळे जाय ଧନ ବାଇ ବାଇ କରିବ ଅଙ୍କଲ କହିକି ସେପଟେ ମତେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମତେ ନେଇ ଚାଲ टोली बेड़ा आगर फेरी झील कहीं न ताको मझीरे न कोठी बसेबो ताको आगर टोली हाँ तो बसे की जा ओठा हॉस्पिटल दे के कुडिया त बड़ पेट को जागा हो सबुर माउटर पळिया थई अच्छा तमें आस जा छाड़ी तमें जा छाड़ी के आस हाँ छाड़ी दे के आस हाँ बहु हैप्पी हैप्पी आई की जीवा बुलिवा छुआरे छाड़ दिए जे बेसी मन खराब आसियो तो मन खुशी चुटकी कलर करी जाउ छ फोनी कांदी जको एठी कास बो एठी बस चलू रो बो एठी एपट दे गुडा न दे दे नाम बैग धर दे दो दो ना आगे दे दे चलने एकदम असुविधा बापा बोऊ सब पलाउछन्ती बापा टी बाय बाय कर दियो बापा ते बाय बाय करना हाँ एबे बर्तमान बापा बोऊ सल्लू समस्ते पड़े जाउछन्ती देख पाछे समस्ते पड़े जाउछन्ती एबे सेम कंपानी नो सर ओला ए जाउ तो आगे आगे थोड़ी गोटे गाड़ी चल गाड़ी नंबर पे होची हां हाँ पानी उड़ा पानी गाड़ी आलो गाड़ी देखा बसले गला तो हाल
बापा बोऊ को छाड़ी आसिलु एबे जाउछु आमे रूम को। वीडियोटी भल लगी कमेंट निश्चय करेंगे। बाय बाय, जय जगन्नाथ। फिर देखा नेक्स्ट वीडियो रे।